आड़ांग पारगाना आड़ांग पारगाना को आड़ांगे पारगाना आड़ांग चैनल नेल तबन पे अजम तबन पे। पूर्व मेदिनीपुर जिला रेहो अडी खाजाक को डीएम डिपोटेशन कराव केदा भारत जाकात माझी पारगाना महल खन उनारना चितर गे नितो दबन नेल गो लगी की जगह की शहर न जगह की राष्ट्र चलছে की राष्ट्रपुंज चालाচ্ছে অথচ আমাদের आदिवासी महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू उनी राष्ट्रपति হয়ে আছেন প্রধান পদ অবরোধ গ্রহণ করছেন। লজ্জা লাগে আমাদের, ওনার কি লজ্জা লাগছে না ওনাকে সম্মান করি এই নয় আমাদেরকে পায়ে পিছিয়ে মারিয়ে যাবে এটা আমরা কোনো মতেই সহ্য করব না। আমাদের ওখানে যেমন হচ্ছে আমাদের রাজ্যে কিছু আরম্ভ হয়ে मा एनखान आमा आरांग इनि आरांग पारगाना आरांग चैनल नोरगी मुचाद करा सानाम कोगे जोहार।